হেসরেই দেলা রে মদ বালির মদ গিলাস হেসরেই দেলা রে মদ বালির মদ গিলাস হে মদ বালির মদ গিলাস শালা কাকি শালা কুকুর শালা ভাটিনো তোর সঙ্গে মুই তোর সাথ দে দে আই যে তুই শালা কাকি আর তুই ছাড় দে আলি যে মোর হাত ছাড় দিলু রে শালা কাকি তুই যা রে কাকি তুই তো বেवफा হয়ে গেলু ভাগ আরে চাউলি মৌলি আনিয়া রে যাকে যেটা বনিয়া রে গঞ্জে ই খোয়ানি পুড়িয়া রে যাকে গঞ্জে ই খোয়ানি পুড়িয়া রে যাকে যেটা বনিয়া আরে সারে তোরে কাই গলা বে বারো তুলে বারো বে ये क्यों जो ये सुने तो रे रे ये बुआ मरी गले रे बुआ इटा बुलट बुलटा बाहला नसला इटा भिजी गला नंबर बुलट थी ये बुआ को भगवान भगवान महाप्रभु को गो कार लुके गो बाबले गो पूरा लुके गो गा मार लुके गो काई काई बोलो ये बुआ गो आसो रे बुआ ओह नो मोर गोड़ फाटी गला ना इटा तुई फाली गला ना और मोर बुलट पूरा बोने मार ना ना दरबार रे बुआ रे जल्दी जल्दी आसो रे बुआ मोची भी मुने लगा दे सुईली ए बुआ गो बुआ गो জায়গা জুটি না পাবা ঘিনি বজে দিন যে মুই টিকে নে রে বুয়া নে তোর ভাইটি আছে দেখুছু দিদি ভাই সব নেমি বেলা কাঁ বলবা পতে হইব কাকা হ্যাঁ কাঁ কল গুটা জুতে ছুজি রে ভেড়ি কারবো এ মতুয়াল তো সমুদ্র চলবা দে বলি মাজি রে বুয়া রে জলদি জলদি আসো যা क्या बुआ गो जल्दी आसो रे बुआ रे जल्दी जल्दी आसो रे बुआ गो बुआ काहेला रे केबे किसी नहीं हां शिवम काहेलु रे शिवम हां काहेलु का दिबो इटाने अन्य छत्र खुलाइए बसी कर खाउए ना लगबा रोडू जुए रोडू ये ओ गोड़ के देख के तो बुलट गला न दे ए बुआ देख रकत के भारी दे ठीक है जेबो ए ठीक है जी सकाल पहले मते मुंह दूची धैन से महजी बीबो होय ए मोर महजीर को न कहबे मोर बहु एक नंबर लोग है अब मोर बहु एक नंबर लोग है मुई जारी है मोर महजीर कथा न कह तुम बरे अरे मोर रकत बुलट अरे सुन मोर रकत बुलट ही गला न दे यारे याद है भगवान का के यार भगवान आरो भगवान गोड़ गोड़ भांगी जेबो गोड़ भाई जे कथा कानबो केचर मा गोड़ोती भाई मा ए तू साला कुकुर साला पथर खबड़ा में बोल दे तो वो कुकुर बोलसी जे साला तोर मोइटा मार दिबी ए केनता लागो जे जानि छु फेर केनता लागो ये पथर आरो ये मारी अंडे तो तने रिसे पीछे लाग दो अब मौत पीछे मारी ने में ईटा जे दी फाले जे बुझन जुगी नी पूरा ईटा मार आ कर ना मारे मार तो मार देख मार धरी जेने पारे हमें नमाज होई रो टिके रो ती का बोलतलु पहला रो मोर कोनियार बारी ती काना बोलतलु ती केनती करी पहला आसन सर किते मोर कोनियार बारी ती काना उडे कहि देई सुन हां हां बेटा इटा मोर बहु 50 टा ग्रुप पैसा इंजे कि नहीं ई मुनस्टा काम को बार भूली जी सकाल पहला के से मोदे मुंह दूची ग्रुप पैसा मत दिन बाबे सुईबा कना चले गोड़ भांगी जे देख दो मैं देखो जाने वो हमको बोल रहे हो बारे ने हमको न तोते हवा मते हला नो तुमको मांगो हवा चले आन को पथर के मोर गोड़ भांगी जे अरे रोज रे मोर गोड़ भांगी जे अरे जे मोर कुनियार कथा को हे गुरु पैसा हल्ला जे होते तो मत पीवार लगी न दबार मुई चुरे चुरे पीऊ जे मत कार पैसा चुरो जे बसना मैं आजेटा चुरो जे ना दबार बोल तू ना दबार वो ना दबार बिल्कुल मत पीवार लगी मोते मुलु मुलु पैसा ना दबार चुरे भी राम कार पैसा चुरे पागल तो तू परे भाग
গোড় ভাঙি যাইছে রে মোর ভাই তুই কাঁকে চিন্তা হউଛୁ রে का करी ना आती वो इधर कथा ना देखबार तुई मोर मैजिर कथा कहू बुआ गो তোর মাহির কথা কইলি গো हेता बोला ना कोई तुई आसुन सर की मोर मैजिर कथा हरे पहला मोर गोड़ देखबू तू केनता आई নে जी নে ভাঙি যাইছে भाई जे রকত দে তো का বুলার बोलते लागी का बोलते लागी का बोलते लागी কথা দেখিতা হ্যাঁ ভাল পহলে অসার বুঝি দে কেনটা মনুষ্য বুইটা मुई बोल मुनु सब পাঠ সাঠ দিয়ে পড়াটা কাম করি টুকেল ছুয়াটি তেল ছুয়াটে হইছে কেনটা হুজি দে তো মত কান্তি সে পয়সা বাসান উঠাই জান কি বলছু সবই খালি মতে নে দেবার বলছে लेकिन চুরে চুরে সব বই আনুছে वाह क्या बात हो एक नंबर ये देखो शाहरुख खान रो कोकार पोइटा हां हां ये शाहरुख खान रो कोकार पोइटा? बाल देखो हां बुआ सुताती फिर मुदी रे अरे आता यार কাটি দেখি চেক ए बुआ घंटा देख रे बुआ सला से डोनाल्ड ट्रम्प एंता घंटा नै पिनु दुआ দে তো মনে নাই गाड़ी चाबी दे मेरे केछो लागी छी हां रिश्ता कुछ अरे माबी मोया चप्पल जे सरे मोर मैजिन के काई आसु बा तू मोर गोड़ भांगी छी रे उरी उली रे बुआ टिटी नीति ती তাকে তো কোকা তুম কর নে তুই কেন দাউছু और गना ना ए बाबू রে বুড়োডি নে লে রে শুন বুড়ো ঢিডওয়া নেনু মুই দে তার ঘরে বুলি টিকে যাসি কেনা যাউ কইছে हैं डाउट हवा নেহলা টাইম के जीवन ने डाउट करवा খিসিও যাসি हैं হেন্দা যায় ওয়ে তার থিলালি যাসি পচা मुई छिला ने छिलाडा बाबू सब बेला तो मत कान पिगुरी किंदरू जे এ ভাই তুম পর রে বুড়োডি গলে যে ए तुम्हार मां बुआ के जुहार रे बुआ देख तोर गोड़ धरू जा এ তো দাদা কোন না मोले कर के न रे बुआ लेमु, 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 लेमु। और এই তো ধর ধর। বাবু मोर जी मोर मैजी मोर छुआ कर रे যে গোড় ভাঙি যে পকাই করি না ए भाई ए दादा এ বাবু हां যা হেলা হেলা রে বা তোমার কাজে তোমার কাজের কাজে জানো তানা ধর যায় ए ঘরে बाबू পালানো सुन सुन নাই 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 সব কথা মনে সব পলউ যা মুই তো रे बाबू तू ना पोला तोर मां बुआ के जुहार रे बुआ तू मोर मैजी के नहीं जीवू तून मांगी जीवू रातिर 12 बजे गोला भी तो ते मैं तून देमी हला ए बाबू चलो रे बाबू रे पहुंचा জমবো কোকা না মাছ ধর 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 ইয়ার কেন যাই পার বাবু মলা রে বহিনী গোড় ফের ভাঙি যাইছে তুই কাণ করবু এটা তুই কহ এই দে তো ভাই কেতে মত পি বেড়েও যে দেখ তো বো খনে হাত দেব খনে হাত ওয়ে বো দাদা এ দাদা কেতে মিছা লাগি শুনবা নি ওয়ে বো দাদা ओ এরে বড় সুন্দরী বহুতে মোর পাইছু ए तू मोर सुंदरी है मोर সুন্দরী মোর তো ধর ধর খন ধর मोर सुंदरीर কথা कहले मैं ये छुटा गोड़ा भी नाची पसंद নে 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 এই মত কান কি করি हैं हां চল 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 मोर सुंदरी रे কে দূর বসে ঘর গো আরে ঘর পাটি আলাম ये दे मोर घर रे ए बोले तुझे कोई तुले केते तुले मोर घर जे इरा सब घर आलाम तूने जी। मांगी जाऊ जी ए सोमिया नो ए ओले मोरी ओले रे यार देखिया मोर घर मांगी वाला ए सोमिया বতরা বতরা ए सोमिया काहे ओलु रे मोर घर গোড় গোড় খাবে পগারে गोड़ भाई गला रे सोमिया रे काहे ओलु रे बुआ নে নে তলে কে উল্লা তো খট আছে খট পার কোন আছে তো খট খট পগারে বাবু খর পালমি হ্যাঁ খট ना पर तो काहे वो मांगी में ठुसा सला ठुसा गोड़ मार गोड़ সোধা হলে ফুসা तुम पर था काय को चिंता हो जो मरी जी तो है बसिया, बसिया। सुन में बोला मोर आठनो ठुसा मार दे तो मोरी गोड़ बू हंदा के सु तू छाटा सु केला रसनी से छाटा सु ए बाबू साटा सुआ बेटा अरे गोड़ भागी जे छटा न सुआ तू हां वाह मोतवा लाऊ रे ती मारवा ए सुनना काहे ओलु रे अरे बुआ ए को गांडा चपल चपल गुली दे ए बोल खुल তো বসনা সাবি वाह कहीं फंसी गला रे बुआ मैं खेत के जाता नहीं अरे फंसना नहीं ফস্তা নেই ও ডাকু যা মত हां डाक दरो বহু इबा पक्के जी डाकबू এ বহু अरे इनो डाक रे আসো দেখি ए আসো बुआ खाई ना लाएगा तो फिर से मत बिगड़ेला अरे काला है रे नहीं नहीं बसन तुम्हें चुप रहो दादी मैं चुप रहो जाने जो ये तो ये भल भाव तो कहीं कर सके गोड़ भाई ये तुम खाई जो तो ना खो किछि भाव तो देखे काम कोला जाने जो देखो हमर ग्रुप हसिला ना सेटा उठे के पीछे लास्ट में मोर छह ट्यूशन फीस भी ओसने छे कालो को क्या बुआ मोरी गोली रे कंता मनुष्य और ती टिफिन का टोटी के खादा रे टिफिन तो? क्या मारी नहीं अरे बुआ रे नहीं 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 तुम्हें दियरा भजे उठ मिसी उठ ना करबो काम কাতি সবুজ নি পিবা সর ধরুছি तुम्हें साथ दे दे
কাকা তুমি বিলকুল সাথ नहीं ठीक हो जे ए बाबू चुप ए रहो। बारो हां ইগোর ভাঙি যে বাবু হাসান তোমার কেমন মানে ফেকি দিছো ভাঙি সে ঠিক হয়েছে দেখো ভাঙি রে দেখো দেখো ভাঙি যে। আই দেখো ভাঙি দে দেখ তো ফুটলা কি দেখ ভাঙি দে কোথাও টানে ফের কেচরে নিয়ে হাজি তোর বাবা এ বাবু দেখি আসো গোল থেকে আসো দেখে দে দেখে देख বুয়া কেন দাই যেতে পুরা গোড় ভাঙি যে বাসেন ভাঙি গেছি গো পুরা भांगी रे বুঝুছো ए बाबू ए छाड़ा बागे कोदा छाड़ा रे बुआरे मोर ट्रीटमेंट करो मुई काल थानो बहुत पान ना पिया আবো কেতে ধুর কইছু ए एते दूर कहू जे ইনু বাহারু हां रे এনু ক मुई काल थानो मौत पान ना पिया आज कभी रो कहू जे मुई আর যদি মুই মদ পান পিমি বেলা মোর ছর মা কে রাখবি গো দেখো এ বাবা ফের কাই পিটু जो है ती তা করবে দেখো যে এতে পিলা পরে তোর মানে দিমাগে বুদ্ধি টিকে মুড়া টিকে বিলকুল না ঘুষবারে বেটা হেলা পিয়া খেয়া লোক কানা গুটে কই নেই যে হেনতা তুমি কান্তা ধরছ কথা দেখো তো গোড় কেন হেই যে ए तुम्हें ना ने मुझे जा নেমু 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 तुम्हें मुझे डॉक्टर खाना ले लियो নেমু রে और छुआ मांगो देखो रे बाबू देख নেমু রে দেখো যে কেন কথা খুবুছো যে নেমা এ বাবু শোনো তো দেখে মারি মারা নো তো তোর ওয়া করো সালাম और भी बोली जाते এই শুনো স্যার বাকি কথা ছাড়ো খেচড়বা চড়িয়া দিনে वाह মুই মরি যাবে রে বরে বড় ছুয়া হসপিটাল নেমু রে পাগল টাউড়ে মদ পি গলা কি তুই কই দিলু কানা দেখো যে কেন খুবুছো যে বাসেন পয়সা পত্র আছে কান না নো গো যাহা দিলা সব উপরে উঠে দিলে বুড়ালা কেনতা কি তো নেমু পড়ি থা মর চুনু দেখো তো গোড় কেন হেই যে গুরু পয়সা पर उठे दिला লোকে তারপরে সেই দেখে সব উঠে দিলে ন পি করি তুমি কেনু রখু যে এই কেনা সব ट्यूशन फीस भी नहीं दे देली हमें ছি ছি এদিলে মোটা के मास्टर मना करे ट्यूशन के তো রাহুল তুই মানবার পড়বা ইনতা মতল তো মুই কেবে না দেখিতে রে বুঝুজু কালে কা হবা তোতে হেনকে যা ভাটি के মরতেল পি বলছিলু आ यारा कोने होना यार मेरे लिए यार अरे কোন ভাঙি যে তোর বুয়া আর কানা এটা बस रे मां बस মদ পি করে পড়লা সে নু আর ভাটি के মদ পি আরে পশু হে ছুয়া কাম বুঝি শুনুজু হ্যাঁ এই দেখ তো পোকা मुई छुआ लगी दूसरी है वो দেখ দেখ তুই বুঝ রে তোর জন্ম করার কিন্তু কাংনা বেলা করতে তোর বুদ্ধি সুদি আছে কি মদ কি সব সারি লো জুই যে তুই मुई छुआ रे ताले मुई किसी ने करी सो वाला खाली मोर मैडी के दुख दी है তো কাই লাভ দেলা मोर छुआ के मुई बोल से पढ़ावार कोदा लिखावार कोदा बड़ मनुष्य करवार कोदा সেটা আমি মুই চিন্তা না করি তোলা মুই তেমা আমি মোর ছুয়াগে কিছু ভিডিও করি না পারি যা হেলা হেলা বুঝলু পলালা প্যান নে আসে আর মলাপু নে ফিরে ইটা যা চলে তোরা দেখ আর সুরে সুতরে চল রে মোর বড় ভুল এগুলা মোর দেখ জিগে দেখ মুই গাছেন কেন আউজন দেখ তো এটা মোর জিগে যদি মুই ডক্টর কে কি ইঞ্জিনিয়ারটা করবে বলে করে চাই দিদি আরে মোরি মত প্যান যা পিউয়া যায় তুই এটা মত বুঝবো সেটা যদি সে মরিচির পড়া উপরে ধ্যান দিয়ে দিতে বলে আজকে পড়ছি আজ তুই এই পরিস্থিতিরে নেই ছিতু এই যুগে নেই যেত যে হেতকি চিন্তা করছিতু বলে এই পরিস্থিতি তুই ছিতু কে সরকারি স্কুলে পড়ছি পড়ুছি সেন ইংলিশ মিডিয়াম দিয়ে পড়ি দিতা বেশ কেনতা আই দিদা ইংলিশ টু ইংলিশ কই দিতা পড়ছি এ মা আরে মা বস তোর বাপা তোর বড় দুসিটে তোর সুনা বাগির ছুয়া উঠে কে মুই পাঠ টিকে না পড়ে পারবা এ মা মুই তোর লাগে দুসিটে আরে মা তোতে মুই ভাল সে না পড়ে পারলি না সমাজ সামনে ভাল সে তোতে ঠিয়ার করি পারলি মুই
বুয়া না সে তোর বাপার নাতি গুটে কলঙ্কে শুন তো দাদা হ্যাঁ কে দাদা নে কান যা হবার কথা হেলা নে কান তুমি বল যে বাবু পয়সা পত্র জন্য বলছেন বাসেন পয়সা পত্র বুঝে দিবি তারপর গুলগুলাই দেখবি মুরা কিরবা মিত্র আপনারা বলে জলদি যে না করবো করো ফুলি ফুলা যাবা গোড় বেলে অসুবিধা মানে মন বছর মধ্যে দিয়ে বুড়োটি নেব কি বুল্লা বুড়োটি নেই দিবি সুবিধা হবা সুবিধা তুই যাবু আমি বাসান যাবে তুই যাবু দুই লোক যাব নে কান দাদা নে কান তুমি মত পেন না পিবো না কাফে আর পিবা কা বুড়ো দিনে দে তু পয়সা রখি দেবো দেবি হ্যাঁ দে নে ধরো 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 যে শুনো তো হ্যাঁ আমার ঘরে অসুবিধা পড়লে তুমি যে জিনিস সহযোগটা করেছ দাদা এই রুনা তোমার পেটে সুজি হেলা 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 না পারে মুই भी ना पूरी पारे इरुन मुई भी कबा सुजी ना पारे এমা যে তুই পয়সা রখি নেবো করে যা जा 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 কত পেটে দুঃখ আছে এ বউ দেখো তো তোমার নে তুন দিকে মাইছি কিতে ডোট করছি হয়ে গো ए भाई सब কথা ঘরে কইছো না বউ তুই নে কহমি যাবো হ্যাঁ নে কহমি आ देख सुन তুই মোর ভাই है হ্যাঁ আমি পুরা আমার রক্তর সম্পর্ক বাকিটা তুই চিন্তা না কর ভাই চিন্তা না করবা হ্যাঁ তুই মোর এই অসুবিধা বেলে উঠে সাহায্য কলু মোর মোর দিল বাগ বাগ গলা খুশি গলা পুরা ভাই এই খালি ঠিক হয়ে যাসি এই গোড় খালি ঠিক হয়ে যাও বুঝলু আমি দুই ভাই হুম ফোন করে নেমি সেটাকে ফোন করে নেমি আমি দুই ভাই জিমা আমি যে থিমা সে জায়গাকে আন দেব আছে কানা বাবু সাইকেল টাকা বাবু মদ মদ তারা ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମେଡି ବନେଇଛୁ ଏଇଟା ଆମେ କାରକର ମନକେ ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରବା ବାକି ଗୋଟେ କଥା ମଦ ପାନ୍ ପିଇ କରି ଯେନ୍ ଆଜକା ହଉଛେ ହେନ୍ତା କାମ ମାନେ ନାଇଁ କରୁନ୍ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଦେଖୁନ୍ ନିଜକେ କେମିତି କରି ଆଗକେ ନେବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଛୁଆ ପୁତାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ କରି ଦେଶକେ ଆଗକେ ନେମା ଆର ମଦ ପାନ୍ ଛାଡ଼ିଦେମା ଆଉ ମଦ ପାନ୍ ଆମେ କିଏ ନା ପିଉ আজকে ভিডিও আমার দেখুন ভালো লাগছে লাইক করুন শেয়ার করুন আজ্ঞা আপনি যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগলা তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে কেন ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ବଜେଇଥିବେ ହେତ୍କି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ ମା ସମଲେଇ